सर माउथ खोल के रखना है। हाँ करो। हाँ करके रखो। गुड। रिलैक्स। सांस लीजिए सर, छोड़ो, एकदम रिलैक्स रहिए। गुड। ठीक है सर, आप गर्दन एकदम रिलैक्स रखना सर। अगेन रिलैक्स। अगेन सर रिलैक्स। अगेन डाउन। ढीला छोड़ना एकदम। गुड। रिलैक्स रहो। अगेन रिलैक्स। कंधा एकदम ढीला छोड़ देना है सर, जान नहीं है ऐसे छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स। सांस लीजिए सर, छोड़ दो। गुड। रिलैक्स। सांस लीजिए सर, छोड़िए। उल्टा सो जाइए सर। इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा सामने, बस। रिलैक्स। सांस लीजिए सर, छोड़ो, एकदम रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। डाउन। अगेन। अगेन। अभी सीधा सो जाइए सर। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। दोनों हाथ स्टॉप करो ऐसे। सांस लीजिए, छोड़िए। गुड। अगेन सर। अगेन सर। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए आप। सर एकदम रिलैक्स रहिए। अगेन सर, रिलैक्स। सर एक करवट ले लो मेरी तरफ। सांस लीजिए सर। फाइन। रिलैक्स छोड़ो कमर को। उस तरफ आ जाइए सर। रिलैक्स। सांस लीजिए सर, छोड़िए। कमर ढीला है। गुड। रिलैक्स। उल्टा सो जाइए सर। उल्टा। रिलैक्स। सीधे हो जाइए सर।
थोड़ा सा वॉक करके आओ।